बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं तंजीला मजर्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अस्सलामु अलैकुम मैम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है मैम। बात करेंगे जो ईरानी बॉर्डर है वहां से खबर ये सामने आ रही है, और अफगान जो हुकाम है उनकी जानिब से ये रिपोर्ट किया गया कि 10 अफगानियों को ईरानी जो बॉर्डर गार्ड्स हैं उन्होंने मार डाला है, उनको कत्ल कर डाला है, क्योंकि वो उनका भी बॉर्डर जो है उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने वायलेशन की बॉर्डर की, तो इसलिए उनको कत्ल कर दिया गया। लेकिन सवाल ये है कि इनके जितने भी हमसाए हैं, खा वो ताजिकिस्तान हो, हमने रिसेंटली बताया था कि वहां पे उनके साथ क्या मामला चल रहे हैं, पाकिस्तान हो, फिर चाइना देख लीजिए, और अब जो ईरान है उसके साथ भी इनका इसी तरह का मामला है। तो आखिर हर हमसाए के साथ इनके इसी तरह के जो मसाइल हैं वो क्यों चलते रहते हैं? अच्छा देखिए, ईरान के साथ अफगानिस्तान की 900 किलोमीटर की सरहद है। ठीक है, तो जाहिर है एक बड़ा बड़ा ही आपने देखा कि जो ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट में जो अफगान शहरियों को इस्तेमाल किया जा रहा था मोसाद की जानिब से भी और रॉ की जानिब से भी, तो वो एक सोर पॉइंट बन गया। यानी कि एक एक आप कह लीजिए कि एक मिसट्रस्ट जो था ना वो बहुत ज्यादा था। फिर जो अफगानिस्तान के लोग हैं वो बहुत अरसे तक जैसे पाकिस्तान में रहे हैं वो ईरान में भी रहे हैं, जो मुहाजिरीन हैं। तो एक तारीखी उसका तनाजुर है। लेकिन ईरान ने ना इन अफगान मुहाजिरीन को बड़े तरीके से रखा, हमारी तरह नहीं। उन्होंने बॉर्डर एरियाज में ही इनके इनके इनकी जो रिहाइशें थी वो बनाई, वहीं पे इनके कैंप्स थे, वहीं तक वो रहे। और बहुत बड़ी तादाद में ईरान ने इनको वापस भेज दिया है, बहुत बड़ी तादाद में, ऑलमोस्ट अब वह ना होने के बराबर लोग रह गए हैं। जब से तालिबान हुकूमत में आए हैं तब से ईरान के साथ जो सफारती राब्ते हैं और सिक्योरिटी के जो राब्ते हैं वो जरा कमजोर हो गए हैं। तो अब उसके बाद जो है वो वही जो ड्रग्स की स्मगलिंग का इशू है, वो सख्त जो पॉलिसियां हैं ईरानियन गवर्नमेंट की और ईरानियन गार्ड्स की, उसकी वजह से भी ये एक कंट्रोवर्सी है। दूसरा जो है वो वही गिला है ईरान का भी। ईरान इस पे ये मौकफ लेता है जी कि ये बगैर दस्तावेजात के बॉर्डर क्रॉस करते हैं। इनके पास पेपर होना चाहिए, इनके पास परमिट होना चाहिए, कोई कोई आपको इजाजत होनी चाहिए। तो वो जो है, इसके बाद आपको पता है कि एक जो हेलमंद दरिया है उसके पानी की तकसीम पर भी एक तनाज़ा है। तो वहां पर भी बार बार एक कंट्रोवर्सी जन्म लेती रहती है। लेकिन जो ज्यादा इश्यूज हैं वो जाहिर है ईरान ने जो मोसाद और रा के नेक्सस में अफगान शहरियों को, आपको याद है वो हमने एक सुरंग देखी थी। जी, उस सुरंग में से जो बहुत सारे शहरी निकले थे वो अफगान बाशिंदे अफगान थे। की तो जो उसके बाद जब जासूसी करते थे सिक्योरिटी, इसराइल हाँ, के लिए। हाँ, तो वो जो है ना वो सामने तो उन्होंने एक वर्कशॉप बनाई हुई थी, लेकिन उसमें मेजोरिटी जो थे वो अफगान बाशिंदे थे। फिर इसी तरीके से जो वहां पे जासूसी करने वाले लोग थे उनमें भी ज्यादातर अफगान बाशिंदे थे। तो सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा रिस्क पैदा हो गया है इस सारी सूरत हाल को देख के। अब जो है वो अब अच्छा, अफगान जो है वो जिस तरह से पाकिस्तान से गिला करते हैं वो ईरान से भी गिला करते हैं कि हमारे साथ बदसलूकी होती है, हमारे साथ अच्छा रवैया नहीं पेश आता। तो बात ये है कि अफगानिस्तान में इस वक्त जो हुकूमत है उसको ये सोचना होगा, अगर हर तरफ से ऐसी आवाजें आएंगी, हर तरफ से ऐसे वाकयात होंगे, तो अल्टीमेटली उनकी क्रेडिबिलिटी वैसे ही बहुत कम है। जो थोड़ी बहुत वो बना सकते थे, जो उनको मौका मिला था, ये उनको जब इकतदार मिला वो उस मौके को वो गंवा रहे हैं। तो इश्यूज एक जैसे ही हैं हर तरफ। लेकिन पाकिस्तान के साथ जरा ज्यादा लीनियंट है, क्योंकि पाकिस्तान एक सॉफ्ट स्टेट के तौर पे इनके साथ डील करती रही है। बाकी जगहों पे जरा इनके लिए सख्तियां ज्यादा हैं। अच्छा मैम, बन्नू में आज एक हमला होता है और उसके नतीजे में पाकिस्तान का एक अहम जो ऑफिसर है, ब्यूरोक्रेट है, असिस्टेंट कमिश्नर थे शाह वली, और उनके साथ दो पुलिस एहलकार फिर एक राहगीर समेत जो चार अफराद हैं वो शहीद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान कब तक इन लाशों का जो बोझ है वो उठाता रहेगा और इनके जो एक मुस्तकिल हल है उसकी तरफ नहीं जाएगा? अच्छा देखिए, एक तो ये बड़ा अफसोसनाक वाकया, आपको पता है इससे पहले भी जो एक डीसी हैं, वो उन इस तरह के पुलिस अफसरान के ऊपर भी हमले होते रहे और एसी डीसी जो है वो भी निशाना बनते रहे हैं। जब मामला दहशतगर्दी के इशू पे आता है तो आजकल आपको पता है कि पूरा का पूरा जो फोकस है वो खैबर पख्तूनख्वा पे है, दो वजूहात की वजह से। एक तो मुसलसल वफाकी हुकूमत गिला करती दिखाई देती है। और कल मैं राना सनाउल्लाह साहब को किसी प्रोग्राम पे सुन रही थी, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर दहशत गर्दी में
اس کو روکنے میں خیبر پختونخوا کی حکومت تعاون نہیں کرے گی اور جو ریاست کی اس وقت کی پالیسی ہے اس پہ عمل پیرا نہیں ہوگی، تو پھر گورنر راج ہمارے پاس ایک آئینی آپشن ہے، پھر ہم کیوں نہیں لگائیں گے، ضرور سوچیں گے۔ تو ایشو یہ ہے کہ جو لاشیں اٹھائی جا رہی ہیں، فوجی جوانوں کی ہوں، بیوروکریٹس کی ہوں، پولیس کے افسران کی ہوں یا سویلینز کی ہوں، یہ لاشیں پاکستان کی لاشیں ہیں، یہ کسی خاص خطے کی، کسی خاص نسل کی، کسی خاص صوبے کی لاشیں نہیں ہیں۔ یہ پاکستان اس کی قیمت ادا کر رہا ہے اور خیبر پختونخوا پاکستان کا حصہ ہے، اور خیبر پختونخوا کی حکومت اس وقت پاکستان میں جو نظام ہے اس کا حصہ ہے، وہ حکومت میں ہے۔ اور ریاست اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ دہشت گردی میں اب اچھا برا ہم نے نہیں دیکھنا، اس دن ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ تھی تو ان سے سوال ہوا کہ ابھی بھی وہاں پہ گڈ اور بیڈ طالبان کی، یا گڈ اور بیڈ جو اچھا اور برا دہشت گرد اس کی بات ہوتی ہے، انہوں نے کہا ہمارے لیے اچھا دہشت گرد صرف وہ ہے جو مر گیا ہے۔ تو آئی تھنک اگر اتنی کلیئرٹی ہو، کیونکہ دیکھیں نا، ہم نے اچھے برے طالبان کر کے، گڈ بیڈ طالبان کر کے ہم نے قیمت چکائی ہے، ہم دہشت گردی سے جان نہیں چھڑا سکے، اور آج اگر ریاست یہ فیصلہ کر لیتی ہے، چلے آپ کہیں بھی آپ 10 سال پہلے یہ نہیں کہتے تھے، آپ کی 5 سال پہلے پالیسی اور تھی، تو پالیسی تو ریاست کی بدلتی رہتی ہے نا، ریاست تو ایک زندہ چیز ہوتی ہے، ریاست کو ڈیڈ تو نہیں ہوتی کہ 1947 میں ہم نے جو کہا تھا آج بھی ہم نے وہی کہنا ہے۔ تو ایک عجیب و غریب قسم کے مخمسے میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ صوبے کی حکومت کو دہشت گردی کے ایشو کے اوپر سنجیدگی دکھانے کی ضرورت ہے، اور اگر وہ سنجیدگی نہیں دکھائیں گے تو یہ انفارچونیٹلی ظاہر دہشت گردی اور اسپیشلی جو خودکش حملے ہوتے ہیں ان کو تو آپ نہیں روک سکتے، جو لینڈ مائنز ہیں ان کو بھی آپ نہیں روک سکتے، آپ جتنا مرضی ایڈوانس اکوپمنٹ لیں، آپ کو پتہ ہی ہے ساری دنیا میں بہت اس میں ترقی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اس میں جان جانے کا جو رسک ہے وہ اپنی جگہ پر موجود رہتا ہے۔ لیکن کم از کم جو پالیسی کی لیول پہ جو یکسوئی ہے وہ تو لے کے آئے نا، اس پہ تو فیصلہ کر لیں۔ اگر وہ فیصلہ نہیں کریں گے پھر آپ یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے، پھر جیسے ماضی میں ہوا تھا کہ کچھ خاص حصوں سے دہشت گردی شروع ہوئی تھی، پھر ان کو اتنی جگہ مل گئی کہ وہ پاکستان کے ہر شہر ہر جگہ پہ پھر وہ واقعات سے، خدا نخواستہ پاکستان دوبارہ اس طرح کی کوئی لہر افورڈ نہیں کرتا۔ یہ تو پھر سوچنے کی بات ہے، یہ حکومت کے سوچنے کی کام ہے، صوبائی حکومت کو اور پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اس پہ یقیناً سوچنا چاہیے۔ اچھا میم، پی ٹی آئی کا آپ نے نام لے لیا، تو پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک بہت بڑی پیش رفت یہ سامنے آ رہی ہے کہ آخر کار تقریباً 1 مہینے کے بعد جو بانی پی ٹی آئی ہیں عمران خان، ان کے ساتھ ملاقات کی اجازت دے دی گئی ہے، اور ان کی جو بہن ہے عثما خان، ان کو یہ اجازت ملی ہے، اور لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے ملاقات کی تھی۔ تو کیا یہ جو پی ٹی آئی کی دھرنا پالیسی تھی وہ کام کر گئی، یا پھر یہ کوئی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے جو کہ پی ٹی آئی کے جو قیادت تھی اس کے درمیان اور حکومت کے درمیان ہوئی ہے، جس کے بعد یہ ملاقات ہو سکی ہے؟ دیکھیں، ملاقات تو آئینی اور قانونی حق ہے ان کا، اور اچھی بات ہے کہ ملاقات ہو رہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ نا کچھ جو کھیل ہے نا، وہ ان کے جو اپنے وہ جو کہتے ہیں نا کہ کسی کو پھنسانے کے لیے، کسی کو گندا کرنے کے لیے، کسی کو سائڈ لائن کرنے کے لیے، وہ سیاسی جماعتوں میں ہوتا ہی ہے۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ان کی دوسری بہن ہے نورین صاحبہ، ان کو جو بھارتی چینل پہ لے جایا گیا تھا وہ بھی ایک ٹریپ میں ہی چلی گئی۔ تو ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک تو دیکھیں نا، بہنیں تو ایک ساتھ ہیں، ابھی تک تو بہنیں عمران خان صاحب سے ملنے اکٹھی آتی ہیں، ان کے لیے اکٹھے آواز اٹھاتی ہیں، ایسے ہی ہے نا، آپ کو نظر آیا کہ ان میں کوئی تقسیم نہیں ہے جی بہنوں میں، اور مطلب نندوں میں اور بھابھی میں تقسیم نظر آتی ہے کہ کون ترجمان ہوگا کون ترجمان نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ مطلب بشرا بی بی کے ساتھ شاید وہ اتنی الائن نہیں ہے، لیکن وہ تینوں عمران خان صاحب کے ساتھ الائن ہیں۔ لیکن اب دیکھیں کیا ہوا، انڈین چینلز پر اپیئر ہونے کے بعد یہ ہوا کہ اب پی ٹی آئی کے اندر سے بہت ساری ایسی آوازیں آئیں کہ جنہوں نے ایک بہن ان کی ڈسکریڈٹ کر دی۔ اب اس بہن کو جس نے بھی کہا اور اس بہن نے جو کچھ کیا، اس کے بعد جس سے بھی جو بھی نقصان ہوگا اس پارٹی کو، ظاہر ہے اس کا الزام ادھر جائے گا۔ یا علیمہ خان جو ہیں، جب وہ کسی بات پہ اڑ جاتی ہیں، آپ نے دیکھا کہ سیاسی طور پہ، تو پھر جو پارٹی کو نقصان ہوتا ہے اس کی ذمہ داری علیمہ خان پہ پڑتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کسی سیٹلمنٹ کا نتیجہ ہے، الٹیمیٹلی سینیٹی نے پریویل کرنا ہے، وہ ایک سیاستدان ہے، سابق وزیر اعظم ہیں، ان کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے، اور حکومت جو اس ایشو کو لے کے سیاست کاری وہ حکومت کو نہیں کرنی چاہیے، اور حکومت اپنے لیے خود ہی اتنا کیوس کریٹ کرتی ہے۔ پی ٹی آئی تو شاید اپنی حرکتوں کی وجہ سے بہت پیچھے چلی جاتی، حکومت اللہ کے فضل سے ان کو ایسا ان رکھتی ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی ایسا ان کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا، نت ڈال کے بیٹھے رہتے ہیں لوگ، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی بھی ریلیونٹ رہتی ہے، ملک میں کیوس بھی جاری رہتا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے، اتنے سارے لوگ ملتے ہیں، سب قیدیوں کو ساری دنیا ملتی ہے، جا کے مل لیتے ہیں فیملی کو۔
तो एक इशू था जो कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन उसको एक्सप्लॉइट किया गया, मेरा ख्याल है। सेटलमेंट कोई नहीं हुई, लेकिन अल्टीमेटली इन चीज़ों को नॉर्मलाइज होना है। अगर उन्होंने कानूनी तौर पे जेल में रहना भी है तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। देखें ना, अब इंटरनेशनल मीडिया, मतलब आप अफगानिस्तान के मीडिया को कह सकते हैं कि ये तो बकवास करते हैं, भारत के मीडिया को आप कह सकते हैं कि इनको कौन संजीदा लेता है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी, ह्यूमन राइट्स की जब ऑर्गेनाइजेशन पे इस इशू पर बात करना शुरू हो जाएंगे तो फिर अल्टीमेटली ना आए। तो मेरा ख्याल है कि अच्छी चीज है अगर ये हुई है तो। अच्छा मैम, एक और बहुत ज़्यादा अलार्मिंग इशू है और वो पंजाब को लेकर है, जहाँ पर कानून के अंदर कुछ तरमीम की गई है और उसके अंदर फिर उसके बाद जो उसका कानून का निफाज है वो बहुत सख्त कर दिया गया है। और उसके नतीजे में हज़ारों की तादाद में एफआईआर्स हुई हैं, चालान किए जा रहे हैं, और ये ट्रैफिक कवानीन का जो निफाज है उसके नतीजे में बहुत सी शिकायत भी मौसूल हो रही हैं। कहा जा रहा है कि बच्चों के ऊपर एफआईआर करके उनका मुस्तकबिल तबाह किया जा रहा है, उनको जब जेल में भेजा जाता है तो उनको क्रिमिनल्स का एक्सपोजर मिलता है, और जो कि उनके लिए अच्छा नहीं है, उनकी जो ग्रूमिंग है उसके ऊपर अफेक्ट करेगा या उनके फ्यूचर के ऊपर अफेक्ट करेगा। तो क्या ये एकदम से ऐसा फैसला करना और उसके ऊपर अमल दरामद यूं सख्ती से शुरू कर देना, क्या ये बिल्कुल ठीक है, और इसका जो वक्त है क्या वो ठीक है? अच्छा, एक तो जाहिर है उन्होंने नया ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस करवाया पंजाब हुकूमत ने, और बहुत बड़े बड़े जो जुर्माने हैं वो हो रहे हैं। अच्छा, जुर्माने जो है ना वो, हमेशा जब आप इस तरह के रूल्स बनाते हैं ना, ट्रैफिक के कवानीन बनाते हैं, कवायद ज़वाबत बनाते हैं और उसके साथ कुछ जुर्माना रखते हैं, पेनल्टी रखते हैं, वो रिफॉर्म करने के लिए रखते हैं कि लोगों की इस्लाह हो जाए। यानी कि हर रोज को बाइक वाला 200 रुपया, जिसके पास बाइक है उसकी कितनी पॉकेट होगी, उसकी कितनी उसमें गुंजाइश होगी कि वो हर रोज तो 100 रुपए का चालान नहीं करवाएगा ना, 2 बार होगा, उसके बाद सुकून करेगा, जरा तमीज में रहेगा। पाकिस्तान का मुआशरा ऐसा है कि जहाँ पे सिग्नल के साथ आपको पुलिस वाला भी खड़ा करना पड़ता है। यानी कि सिग्नल है सारी दुनिया में, जब रेड है तो सब रुक जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आपको पुलिस वाला खड़ा करना पड़ता है कि वो होगा तो लोग रुकेंगे वरना नहीं रुकेंगे। एक तो आप अपने मुआशरे को समझे। दूसरी बात ये कि जो बच्चों पे एफआईआर, किसी पे भी एफआईआर, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी की पेनल्टी कुछ और होनी चाहिए। पैसों की हद तक ठीक है, एफआईआर का मतलब ये कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड आ जाएगा। जब आप किसी मुल्क कहीं बाहर जाते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, आप कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसमें ये वाजे तौर पर पूछा जाता है कि क्या कभी आपके खिलाफ कोई एफआईआर कटी, क्या कभी किसी केस में आपको सजा हुई। तो आप तो इस सारे इशू को क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, हर चीज को क्रिमिनलाइज नहीं करते। जैसे आपने देखा कि पेका के तहत इन्होंने हर चीज को क्रिमिनलाइज कर दिया कि झूठी खबर देंगे इतना जुर्माना होगा, जेल जाएंगे, फलां करेंगे फलां। तो वो मेरा ख्याल है कि आ, कहीं से उनको ये मॉडल उनको अच्छा लगा है मरीम साहिबा को। ट्रैफिक के कवानीन पे अमल दरामद की कोशिश करनी चाहिए, उसके लिए इस्लाह के लिए कोशिशें होनी चाहिए, लेकिन आप अपने मुआशरे को पहले तैयार करें। अभी तो आपका मुआशरा वो है कि जो, मतलब कहते हैं ना कि जिसको पहले बारी मिल जाए वो सिग्नल से निकलने की कोशिश करता है। तो एक ऐसे मुआशरे में अगर आप यकदम ऐसे कवानीन ले आएंगे तो यहाँ तो हर बंदे पे एफआईआर हो जाएगी, और फिर आप उसका उसका एक लीगल और उसका जो सोशल इम्पैक्ट है वो देखिए। तो आप वो यही होगा कि अल्टीमेटली फिर आपको ये सारी की सारी चीज रोल बैक करनी पड़ेगी। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव हो, तो इसको प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन किराम, आपने आज का प्रोग्राम देखा है, आपको एक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए, और मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना हरगिज़ मत भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।